Hey guys, tiamok ket mabutasak pay dati arubayan may awanain ay sos kabsat atoy datay kuan magnaa pagnaan nga mapanditan kuamin balay main ingga na kusina ato yun ingga na di kalsadan apo kasto yun imbes nga jak kaya ti mo basa ta nagbutas na kang road apo damo gayam ti labos tumangan kakabsat atoy pag naanan nga mapanditi balay main tatan na layos mananday ti balay min naggaanod man lagi tayo kumukumpormin kakabsat nagadalam uray to nagtibalay matkat nagadalam ay apo nga dati nga paspasamak ti biyagan na po tadi mat lang ako naglalangoy dagiti sinilas main pagalalaan ti parparis dan nya pay day tanga klase ti arbayanan ngay pati ingad to yung ko ay na kasano ngay nga ta dita katremain kadaan nya main kakabsat tatapawon dagiti sinilas dito kada inyan dayto yun pero igat na nga talaga kakabsat ti malayos ti pagyanan na talaga nga di kugta nalayos ti unag ti balay men kakabsat nagtatapaw aminin natawan nakmat nga road ada na maiya trabaho nya pay ngay wala na mga kapatid ang bahay namin ayan pati butas naglipanan na papasok na sa kwarto ang butas